guys, mauna ikuha ni Richard Aiso karong buntaga guys so. Ay. Talagyan talakitok guys oh. On. 30 gramo anak. Talakitok. Kamahal. 30 gramo. So, pilang 1 kilo. Tara, let's go. Malimbang na ka. 30 gramo nga. 40 gramo na. Ah, 40 man. Ay, ang lokon? 20. 70. 70 gramo? Talakitok. Oh, 70 na yung gramo. Talakitok 100 ang again. kilo. Talakit. Sapsap. Sapsap. Tap-tap. Sap-sap, di kay tap-tap. Sap-sap. Talakitok again. Mayo-maya. Maya dito. Salay. Maya diri sa dagat. Ano,